डोनाल्ड ट्रम्प 5 दिनिया स्थगितादेश जारी करने पर पावर प्लांट उपरे 5 दिन पाई आक्रमण हब नाही। क्रूड ऑयल बा अशोधित तेलर दर 10% कमी। स्टॉक मार्केट रे सामान्य परिवर्तन लक्ष्य करा जाउछि। एइथिपाई ईरान कहूछि जे जो दरदाम बढ़ुतिला तेलर दर हु बढ़ुतिला ताकू टिके खसैबा पाई ताकू टिके कमैबा पाई डोनाल्ड ट्रम्प एई भली एक घोषणा करिसंती के समय मागुचंती बाइंग टाइम। एई समय भितरे पुणी आउ एक प्रस्तुति हब स्ट्रैटेजी तैयारी करा जिवो ईरान को ध्वंस करबा पाई। किंतु भितरे भितरे अमेरिका ए युद्ध बंद पाई निष्पत्ति नौछि कि अमेरिकार जनमत एबे डोनाल्ड ट्रम्प को विरुद्ध रे जाउछि। एभली एक युद्ध पाई मूल्य दबा लगी अमेरिकार लोक माने प्रस्तुत नुहंती। सारा पृथ्वीर जनमत युद्ध विरोध रे रही। नमस्कार। पृथ्वीर सबुठारो बड़ शक्ति क्षमताशाली डोनाल्ड ट्रम्प जी सब बड़े अमेरिकन पावर कथा कहती अमेरिकार शक्ति कथा कहती तांकु आजी ताच्छल्य करुछि ईरान भली गोटे राष्ट्र जी युद्धरे ध्वस्त विध्वस्त होइछि जहाँ उपरे घन घन आक्रमण करा जाउछि। सेही भली युद्धरे पीड़ित गोटे राष्ट्र ईरान भली गोटे छोट राष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति को ताच्छल्य करुछि कहूछि शैतान रो पराजय डिफीट ऑफ द डेविल। कहीं ईरान एभली प्रतिक्रिया प्रकाश करुछि। डोनाल्ड ट्रम्प 48 घंटार महलत देइथिले। 48 घंटा भितरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज बा जो जलपथ देई पृथ्वीर 20 रु 30% तेल यातायात करिथाए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जलपथ को संपूर्ण मुक्त न कले 48 घंटा भितरे ईरान रो समस्त पावर प्लांट को ध्वंस कर दिया जिवो। पूरा ईरान को अंधार कर दिया जिवो। ए थिला डोनाल्ड ट्रम्प कर धमक। आउ प्रत्युत्तर रे ईरान कहिथिला जे अरब राष्ट्र गुड़िक जो पानी विशोधनागार रखिचंती समुद्र पानी को मधुर पानी रे परिणत करी पिउचंती सेही राष्ट्र गुड़िकर एई पानी विशोधनागार को मु नष्ट करदेवी। युद्ध भय जेतबळे चरम आड़कू जाउथिला शेष परिणति आड़कू जाउथिला हठात डोनाल्ड ट्रम्प कहले जे 5 दिन पाई एई भली आक्रमण को आमे स्थगित रखुचु। कहउचंती जे गत 48 घंटा भितरे ईरान पक्षरु फोन आसीथिला से माने कथा होइथिले आम भितरे भल आलोचना होइछि प्रोडक्टिव डिस्कशन बोली से गोटे शब्द उच्चारण करुचंती। तेणु 5 दिन पर्यंत कौनसी आक्रमण करा जिवो नाही। सारा विश्व टिके शांति रे निश्वास मारिला कारण एभली एक भयंकर परिस्थिति एते वर्ष भितरे केबे देखा जाई नथिला। किंतु ईरान ताच्छल्य करी कहूछि जे शैतान रो पराजय हला। डोनाल्ड ट्रम्प डरी गले आमे कौनसी आलोचना करिनु आमे कौनसी आलोचना पाई प्रस्ताव रखिनु ये तुमर पराजय तमे डरिल आउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आमे मुक्त करिबु नाही। अमेरिका एभली ताच्छल्य सुनिबा पाई प्रस्तुत कि डोनाल्ड ट्रम्प एभली कथा को ग्रहण करिवे कि तांक अहंकार उपरे ए होची प्रचंड प्रहार। दर्शक बंधु डोनाल्ड ट्रम्प कहीं 5 दिनिया आक्रमण पावर प्लांट उपरे स्थगित रखिले या पछरे कौन कारण रही। पृथ्वी रे हाहाकार सृष्टि होची
তেল দর বଢ଼ি বଢ଼ি চালিছি এবং এভଳି এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছি যেতবে অর্থনীতি তলকু যাଉଛି মুদ্রাস্ফীতি বঢ়ুছি এবং এক ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক স্থিতি সারা পৃথিবীরে ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 5 ଦିନିଆ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିବା ପରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ବା ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଦର 10% କମିଛି। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଇରାନ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଥିଲା, ତେଲର ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଖସେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଟିକେ କମେଇବା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଇଭଳି ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ସମୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ବାଇଂ ଟାଇମ୍। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରାଯିବ ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମେରିକା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି କି? ଆମେରିକାର ଜନମତ ଏବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀର ଜନମତ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତେଲର ଅଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ, ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଆପଣ ତେଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନି ପୁରାପୁରି ତେଲ ମିଳୁନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ହୋଟେଲକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ମେନୁ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଲା ଦୋକାନୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଳୁଚପ ବରା ଛାଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଳୁଚପ ବରାର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କମିଗଲାଣି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଇରାନ ଆଉ ଆମେରିକା ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଥା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏକପାଖିଆ। ଏହା ମିଛ କଥା ବୋଲି ଇରାନ କହୁଛି। ଆଲୋଚନା ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଅଦ୍ଭୁତ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ରଖିବ ଇରାନ। ସର୍ତ୍ତ ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସ ଆମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ହେଇଛି, ତାର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଆମେରିକା ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ସେଇ ଜଳପଥରେ ତେଲ ପୁଣି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି ତାର କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦରକାର। ଏଭଳି ଏକ ଦାବି ଇରାନ କରିପାରେ। ଏବଂ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ସିନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ସରିବ ତାର ବାଟ ପାଉନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବହୁ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିସାରିଛୁ। ଆମେ ଇରାନର ମିଲିଟାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛୁ। ଇରାନ ପାଖରେ ଆଉ ମିଜାଇଲ ନାହିଁ। ଆମେ ତାର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନ କେମିତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛି? ଇରାନ କିଭଳି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ସିରିୟସଲି ନେଉନି? ଯଦି ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲାଣି, ଯଦି ଇରାନର ଶକ୍ତି କମିଗଲାଣି, ତାହେଲେ ସେ ଏବେ ବି କିଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହୁଏତ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଇରାନର କମିଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ବୋମା ମାଡ଼ ଭିତରେ ଇରାନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମେରିକାର ଜାହାଜ ତଥା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ए भय सबुबले रहुछि। तेणु ईरान पाखरे शक्ति कमिगले भी तार पराजय है नाही। ईरान सरेंडर करी नाही। ईरान कहू नाही जे आमे हाथ ऊपर को टेकुचु, आपणक शर्त मानि नौचु, आपण आमको छाड़ी दियंतु। ये भेनेजुएला भली कथा नुहे जे आपण राष्ट्रपति को टेकी आनी निज देश रे विचार करिवे एवं पूरा देश को निज कंट्रोल को नहीं जिवे। ये होउची ईरान जोठी एक बड़ धरणर सामरिक शक्ति कोठी ना कोठी रही। आउ ये देश को कंट्रोल करवा एते सहज नुहे। डोनाल्ड ट्रंप आस्ते आस्ते बुझुचंती जे भेनेजुएला भली ईरान को जबत करवा एते सहज नुहे, जोथि पाई से विभिन्न प्रकार कथा कहउचंती। ईरान को ध्वंस कर दिया जीवो, तार समस्त शक्ति ध्वंस पाई जाइछि। आउ सेतिकी बेले ईरान ताच्छल्य करुछि। ये होउछि सबुठारु बड़ आश्चर्य दर्शक बंधु। ए 5 दिन भितर किछि घटिब कि? आलोचना पाई बाट प्रशस्त हब कि? ईरान आउ अमेरिका आलोचना करिवे कि? इज्राएल मझिरे बसिब कि? एवं शांति प्रस्ताव को नहीं आलोचना हब कि? से भली कोनोसी सूचना नाही जेतबले ईरान अमेरिका को ताच्छल्य करुछि। शांति पाई थिबा जाति संघ कुआडे गला केही जानी पारु नांती। यूनाइटेड नेशंस बर्तमान कोठी? पृथ्वीर कोनोसी देश से भली सीरियसली शांति प्रस्ताव आनी नांती। आलोचना आरंभ होई नाही। तेणु युद्ध बंद होई नाही। परिस्थिति सेमती रही। संकट टली नाही। दर्शक बंधु, 5 दिन भितर कौन होउची ता देखिबार कथा। किंतु गोटे कथा सत्य, युद्ध बंद हवा पाई से भली कोनोसी सीरियस अटेम्प्ट निया जाई नाही। आउ एबे भी युद्ध भयरे आमे समस्ते अच्छे। आउ डोनाल्ड ट्रंप को कथा को विश्वास करवा उचित नुहे। केतबले बुली पड़ी को कथा से कहिबे, केतबले पुराना कथा को भूली जिबे, केतबले युद्ध करिवे, केतबले शांतिर प्रस्ताव आनिबे। सेतबले आपण बुझी पारिबे नाही जे सबुठारु समृद्धशाली राष्ट्रर राष्ट्रपति एते विचलित हो पारंती, एते प्रलाप करि पारंती, एते द्वंद्वरे पकई पारंती। अपेक्षा करिबा एई 5 दिन को। प्रकृतरे ईरान कौन सरेंडर करिबो? डोनाल्ड ट्रंप कौन युद्ध बंद करिवे? ए प्रश्नर उत्तर पाई आमको किछि समय अपेक्षा करिबा पाई पड़िबो। दर्शक बंधु, ए वीडियोटी आपनको केमती लागिला मतामत रखिबे। आम चैनल न्यूज रूम को सब्सक्राइब करिवे। आम भली सांबादिक माननकु उत्साहित करिवे। धन्यवाद। नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप 5 दिनिया स्थगितादेश जारी करिबा परे पावर प्लांट उपरे 5 दिन पाई आक्रमण हब नाही। क्रूड ऑयल बा अशोधित तेलर दर 10% कमिछि। स्टॉक मार्केट रे सामान्य परिवर्तन लक्ष्य करा जाउछि। एइथिपाई ईरान कहूछि जे जो दर दाम बढ़ुतिला, तेलर दर हु बढ़ुतिला, ताकू टिके खसैबा पाई, ताकू टिके कमैबा पाई डोनाल्ड ट्रंप एई भली एक घोषणा करिसंती के समय मागुचंती, बाइंग टाइम। एई समय भितरे पुणी आउ एक प्रस्तुति हब, स्ट्रेटेजी तैयारी करा जिवो ईरान को ध्वंस करबा पाई। किंतु भितरे भितरे अमेरिका ए युद्ध बंद पाई निष्पत्ति नौछि कि? अमेरिकार जनमत एबे डोनाल्ड ट्रंप को विरुद्ध रे जाउछि। एभली एक युद्ध पाई मूल्य दबा लगी अमेरिकार लोक माने प्रस्तुत नुहंती। सारा पृथ्वीर जनमत युद्ध विरोध रे रही। नमस्कार। पृथ्वीर सबुठारो बड़ शक्ति क्षमताशाली डोनाल्ड ट्रंप
जी सब बड़े अमेरिकन पावर कथा कहती अमेरिकार शक्ति कथा कहती तांकु आजी ताच्छल्य करुछि ईरान भली गोटे राष्ट्र जी युद्धरे ध्वस्त विध्वस्त होइछि जहा उपरे घन घन आक्रमण करा जाउछि सेही भली युद्धरे पीड़ित गोटे राष्ट्र ईरान भली गोटे छोट राष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति को ताच्छल्य करुछि कहूछि शैतान रो पराजय डिफीट ऑफ द डेविल कहीं ईरान एभली प्रतिक्रिया प्रकाश करुछि डोनाल्ड ट्रम्प 48 घंटार महलत देइथिले 48 घंटा भितरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज बा जो जलपथ दे पृथ्वीर 20 रु 30% तेल यातायात करिथाए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जलपथ को संपूर्ण मुक्त न कले 48 घंटा भितरे ईरान रो समस्त पावर प्लांट को ध्वंस कर दिया जीवो पूरा ईरान को अंधार कर दिया जीवो ए थिला डोनाल्ड ट्रम्प कर धमक आउ प्रत्युत्तर रे ईरान कही थिला जे अरब राष्ट्र गुड़िक जो पानी विशोधनागार रखिचंती समुद्र पानी को मधुर पानी रे परिणत करी पिउचंती सेही राष्ट्र गुड़िकर एई पानी विशोधनागार को मु नष्ट करदेवी युद्ध भय जेतबले चरम आड़कू जाउथिला शेष परिणति आड़कू जाउथिला हठात डोनाल्ड ट्रम्प कहले जे 5 दिन पाई एई भली आक्रमण को आमे स्थगित रखुचु कहउचंती जे गत 48 घंटा भितरे ईरान पक्षरु फोन आसीथिला से माने कथा होइथिले आम भितरे भल आलोचना होइछि प्रोडक्टिव डिस्कशन बोली से गोटे शब्द उच्चारण करुचंती तेणु 5 दिन पर्यंत कौनसी आक्रमण करा जीव नाही सारा विश्व टिके शांति रे निश्वास मारिला कारण एभली एक भयंकर परिस्थिति एते वर्ष भितरे केबे देखा जाई नथिला किंतु ईरान ताच्छल्य करी कहूछि जे शैतान रो पराजय हला डोनाल्ड ट्रम्प डरी गले आमे कौनसी आलोचना करिनु आमे कौनसी आलोचना पाई प्रस्ताव रखिनु ये तुमर पराजय तमे डरिल आउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आमे मुक्त करिबु नाही अमेरिका एभली ताच्छल्य सुनिबा पाई प्रस्तुत की डोनाल्ड ट्रम्प एभली कथा को ग्रहण करिवे कि तांक अहंकार उपरे ए होची प्रचंड प्रहार दर्शक बंधु डोनाल्ड ट्रम्प कहीं 5 दिनिया आक्रमण पावर प्लांट उपरे स्थगित रखिले या पछरे कौन कारण रही पृथ्वी रे हाहाकार सृष्टि होची तेल दर बढ़ी बढ़ी चली एवं एभली एक परिस्थिति सृष्टि होईची जेतबले अर्थनीति तळकु जाउची मुद्रास्फीति बढ़ुची एवं एक भयंकर अर्थनैतिक स्थिति सारा पृथ्वी रे देखिबा पाई मिलुची डोनाल्ड ट्रम्प 5 दिनिया स्थगितादेश जारी करिबा परे पावर प्लांट उपरे 5 दिन पाई आक्रमण हब नाही क्रूड ऑयल बा अशोधित तेलर दर 10% कमी स्टॉक मार्केट रे सामान्य परिवर्तन लक्ष्य करा जाउछि एइथिपाई ईरान कहूछि जे जो दरदाम बढ़ुतिला तेलर दर हु बढ़ुतिला ताकू टिके खसैबा पाई ताकू टिके कमैबा पाई डोनाल्ड ट्रम्प एई भली एक घोषणा करिसंती के समय मागुचंती बाइंग टाइम एई समय भितरे पुणी आउ एक प्रस्तुति हब स्ट्रैटेजी तैयारी करा जिवो ईरान को ध्वंस करिबा पाई किंतु भितरे भितरे अमेरिका ए युद्ध बंद पाई निष्पत्ति नउछि कि अमेरिकार जनमत एबे डोनाल्ड ट्रम्प को विरुद्ध रे जाउछि एभली एक युद्ध पाई मूल्य दबा लगी
ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀର ଜନମତ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତେଲର ଅଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଆପଣ ତେଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନି ପୁରାପୁରି ତେଲ ମିଳୁନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ହୋଟେଲକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ମେନୁ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଲା ଦୋକାନୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଳୁଚପ ବରା ଛାଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଳୁଚପ ବରାର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କମିଗଲାଣି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଇରାନ ଆଉ ଆମେରିକା ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଥା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏକପାଖିଆ। ଏହା ମିଛ କଥା ବୋଲି ଇରାନ କହୁଛି। ଆଲୋଚନା ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଅଦ୍ଭୁତ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ରଖିବ ଇରାନ। ସର୍ତ୍ତ ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସ ଆମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ହେଇଛି, ତାର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଆମେରିକା ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ସେଇ ଜଳପଥରେ ତେଲ ପୁଣି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି ତାର କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦରକାର। ଏଭଳି ଏକ ଦାବି ଇରାନ କରିପାରେ। ଏବଂ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ସିନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ସରିବ ତାର ବାଟ ପାଉନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବହୁ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିସାରିଛୁ। ଆମେ ଇରାନର ମିଲିଟାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛୁ। ଇରାନ ପାଖରେ ଆଉ ମିଜାଇଲ ନାହିଁ। ଆମେ ତାର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନ କେମିତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛି। ଇରାନ କିଭଳି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ସିରିୟସଲି ନେଉନି। ଯଦି ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲାଣି, ଯଦି ଇରାନର ଶକ୍ତି କମିଗଲାଣି, ତାହେଲେ ସେ ଏବେ ବି କିଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହୁଏତ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଇରାନର କମିଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ବୋମା ମାଡ଼ ଭିତରେ ଇରାନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମେରିକାର ଜାହାଜ ତଥା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଇରାନ ପାଖରେ ଶକ୍ତି କମିଗଲେ ବି ତାର ପରାଜୟ ହେଇନାହିଁ। ଇରାନ ସରେଣ୍ଡର କରିନାହିଁ। ଇରାନ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ମାନି ନେଉଛୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଭେନେଜୁଏଲା ଭଳି କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଟେକି ଆଣି ନିଜ ଦେଶରେ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ପୁରା ଦେଶକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଯିବେ। ଏ ହେଉଛି ଇରାନ, ଯେଉଁଠି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହିଛି। ଆଉ ଏ ଦେଶକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲା ଭଳି ଇରାନକୁ ଜବତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦିଆଯିବ, ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଇରାନ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ 5 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଘଟିବ କି? ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବାଟ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ କି? ଇରାନ ଆଉ ଆମେରିକା ଆଲୋଚନା କରିବେ କି? ଇସ୍ରାଏଲ ମଝିରେ ବସିବ କି? ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ କି? ସେଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ
ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛି। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଥିବା ଜାତିସଂଘ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି? ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଦେଶ ସେଭଳି ସିରିୟସଲି ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ରହିଛି, ସଙ୍କଟ ଟଳି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 5 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ସିରିୟସ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଭୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ। ଆଉ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ବୁଲି ପଡ଼ି କେଉଁ କଥା ସେ କହିବେ, କେତେବେଳେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବେ, କେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସବୁଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏତେ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରଳାପ କରିପାରନ୍ତି, ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏଇ 5 ଦିନକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଇରାନ କ'ଣ ସରେଣ୍ଡର କରିବ? ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ରଖିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।